महाकल्ले नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। मु आपण मान ज्योतिर्विद वास्तविक डॉक्टर शिवस्ස गणिरत्न आज आपण मान को स्वागत जनाउछि राशिफल कार्यक्रम को जहाँ रही 2024 मसीहा मार्च मासरे आपण राशि अर्थात कुंभ राशि कौन रही सम्यक मासिक राशिफल और 1 ରୁ 31 तारीख पर्यंत कौन रही राशिफल आज आम संपूर्ण डिस्कसन करवा और शेष में आम जाना कौन रही तार प्रतिकार जदि भी किसी प्रोब्लेम आम डिस्कसन भितर आम बाहर एनालिसिस भितर आप अनुभव करते भय कर किसी ना यह चंद्रकुंडली सामूहिक विचार करा व्यक्तिगत कुंडली विचार करने चाहूले स्क्रीन दी नंबर आम सहित जोगाजोग करेंगे। दर्शक बंधु ये जो आम डिस्कसन करवा आप शिक्षा आप स्वास्थ्य चाकरी आप आय व्यय प्रेम प्रणय बह वैवाहिक जीवन एवं आपणकर जोटा कि कोर्ट कचेरी मामला आपणकर विशेषकर कर्म क्षेत्र ये सब उपरे मु चेष्टा करी सब वर्ग जो माने भी मोर दर्शक दर्शिका देखुचंती व्यूअर्स देखुचंती समस्त सब वर्गर पिला मानन पई बा बड़ मानन पई समस्त वर्गर माने आपणकर पुरुष एवं महिला पई मु चेष्टा करी आज राशिफल कार्यक्रम रे समस्त कहबा पई। कुंभ राशि अधिपति होचंती शनि महाराज। शनि होचंती न्याय देवता। आपण माने जो माने भी कुंभ राशि व्यक्ति होचंती बहुत न्यायवान हेतांती न्याय चली जान बहुत कष्ट मध्य पाई थांती लाइफ रे बहुत बड़ा अचीवमेंट करिया पई चिंता कले मध्य बेले बेले किछि ना किछि आपणकर ऑनेस्टनेस पई आपण बहुत आगु को जाई परंती नाही जा फल भी से कष्ट मन भीतर रही है अपूरणीय कष्ट किछि रही जाए जोटा कि फुलफिलमेंट क्षेत्र में जीवन पूर्णता क्षेत्र में टिके प्रतिबंधक सृष्टि करें किंतु न्याय बा जो लीगल पॉइंट आपन छाड़ी न था कारण जेहेतु कुंभ राशि शनि होचंदी महाराज माने शनि महाराज होचंदी कुंभ राशि अधिपति तेणु एभली एक सुंदर राशि पाइछंती आपन बहुत बहुत अभिनंदन। आम जानिबा जे कुंभ राशि अधिपति हिसाब से शनि आपनकर द्वितीय स्थान रे अछंती और शनि सप्ताह आपनकर भोगौची शेष पाद। शनि गोटे राशि 2.5 वर्ष रही था जियोसेंट्रिक पद्धति रे पृथ्वी ठारू शेषतम प्लानेट होचंती आपनकर सटन बा शनि। शनि धीरे धीरे गति करते शनि शब्द अर्थ हूँ धीर बा मंथर गति बा स्लो मूवमेंट प्लानेट होचंती सटन। तेणु शनिंकर जो माने स्लो मूवमेंट रहे से लाइफ रे सब बेले स्लोली प्रोग्रेस करे थाए किंतु से प्रोग्रेसटा आपन स्टेबल हेक रहे जो प्रोग्रेस स्लो फरे मिली थाए से प्रोग्रेसटा अचीवमेंट पई सिना स्लो होता है किंतु अचीवमेंट बहुत बड़ धरण होता है जोटार स्थिति रही है। एटी आमे जानिबा जे शनि आपनकर द्वितीय स्थान रे अछंती। शनि द्वितीय स्थान रे रहिले कोन करिथांती ना द्वितीय शनि होला पाद शनि जोटा को आमे साधारणतः कहिथांती ओल्ड शनि सप्ताह द्वादश शनि सप्ताह द्वादश जन्म एवं द्वितीय ये तीनोटी आमे जानिछनी साधारणतः दर्शक बंधु जो माने भी देखिछंती पूर्व वीडियो मानकर मध्ये मु कहिछि कुआरे चली आइलु चल होची आपनकर पाद शनि बोली कहा जाय थाए पादाडु क्षति करते शारीरिक दुर्बलता देती देखा देता है जॉइंट पेन होता है आउ किछि अल्प काम कले मध्ये आपनको ध्वंस लागि थाए। तेणु आमे जदि देखिबा एटी शनि द्वितीय स्थान रे अछंती किंतु शुक्र मध्ये अछंती शुक्र उच्चस्थ होइक अछंती मीन राशि रे बृहस्पति क्षेत्र रे शुक्र अति चमत्कार फल देथांती दर्शक बंधु कारण आपनकर भाग्याधिपति एवं चतुर्थाधिपति भाव रे शुक्र मध्ये द्वितीय धन स्थान रे अछंती आपण फैमिली ओरिएंटेड हेबे एवं फाइनेंशियल सेक्टर रे आपण दृढ़ीभूत होबा को जाउचंदी मासरे ये एक खुशीर कथा किंतु किछि जिंस आपनकर एभली आसीबो जेतु शनि सहित शुक्र अछंती पुनी रवि सहित राहु अछंती आपनकर राशि रे राशि होची हम चंद्रमा होचंती हम मनर कारक जेहेतु राहु सहित रवि अछंती राहु सहित रवि रहिबा द्वारा एटा सूर्य ग्रहण योग हैला राहु सहित मंगल रहिबा द्वारा एटा अंगारक योग हैला राहु सहित बुध रहिबा द्वारा दड़ योग हैला तीनटा बैड कंजक्शन हेची आपनकर प्लानेटरी कंजक्शन बैडली तीनटा अशुभ योग आपनकर संगठित हेची राशि रे जहा कि या कंटिन्यू करिवो जेहेतु रवि सहित राहु रहिबा 15 मार्च पर्यंत टिके प्रॉब्लम 15 मार्च परे परे आपण लाइफ रे पूर्ण डेवलपमेंट आसीबो 15 मार्च पर्यंत निजु टिके जगिबे सरकारी कार्य आपण हायर अथॉरिटी सहित कथावार्ता हला बेले टिके शालीनता रक्षा करिवे किछि कहिदेले रागिबे नाही आपण कोनोसी कॉन्फ्लिक्ट करंतुनी द्वंद्व करंतुनी चाकरी ऊपर मध्ये भय रहिछि कोनोसी भय आशंका रहि पारे कोनोसी आपणकर कोनोसी कर्म पाई मध्ये आपण निंदित होबाको पड़ी पारे सतर्कता अवलंबन करिवे। जड़ जोग मध्ये रहिछि अंगारक एंजाइटी आपण रागी जाई पारंती एग्रेसिव नेचर बढ़ी जाई पारे मासरे आपणकर अधिका किंतु पंचम रे बृहस्पति अछंती सस्टेनेबल अछि प्रोटेक्शन अछि पंचम रे बृहस्पति रहबा द्वारा
ଆପଣ ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ହଉଛି ନୈସର୍ଗିକ ଶୁଭ ଗ୍ରହ, ତେଣୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନଟା ସନ୍ତାନ ସ୍ଥାନ, ପ୍ରେମ ପ୍रणୟର ସ୍ଥାନ, ବିଦ୍ୟାର ସ୍ଥାନ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିବା କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଏ ମାସରେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ଠିକ ରଖିକି ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନର କାରକ, ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବେବି ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ତାନ ପ୍ଲାନ୍ ଏ ମାସରେ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବେ, କିଛି ନୂଆ ଟାର୍ଗେଟ ବେସିସରେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିବେ, ଷ୍ଟଡି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ହେବେ, ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷାର କାରକ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଯିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନଧାନ୍ୟ ଭୋଗୀ ସୁତ ଅର୍ଥ ଲାଭം ନବପଞ୍ଚକେଷୁ ଜମିତ୍ର ସଂସ୍थे ବିପୁଳାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏକାଦଶ ସ୍ଥା ଫଳଦା ଭବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଓଭରଅଲ୍ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଏ ମାସରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି। 15 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥର ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ଆମେ ଏବେ ପ୍ରତିକାର ପାଠକୁ ଯିବା, ତା ସହିତ 1 ରୁ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯୋଉମାନେ ବି ଦର୍ଶିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଅଫିସ ଅଛି ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର 2 ଦିନ ପାଇଁ। ସେଠି ଆପଣ ଆସିକି ଦେଖା କରିପାରିବେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ବୁଦ୍ଧ ପାର୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର କେବି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ସେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପଛପଟ ସେଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର 4 ଯାଉଛି। ସେଠି ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖା କରିପାରିବେ। ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆ ନମ୍ବର, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବି ତଳେ ଯୋଉ ଆଡ୍ରେସ ଅଛି ସେଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମତେ ଦେଖା କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଜାରକାରେ ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ, ଜାରକାରେ ମଧ୍ୟ ଜାରକା ଯୋଉଟା କି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମତେ ଭେଟି ପାରିବେ। ଏ ଥିଲା ଛୋଟିଆ ସୂଚନାଟିଏ। ଆମେ ଏବେ ଯିବା କଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସରେ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, এই ମାସଟି ସାରା କେବଳ ଭୟ ଆଉ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ କଟିବ। ନିଜର ଦୁଷ୍କର୍ମ ପାଇଁ ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ସ୍ଥିତିରେ ଟିକେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇପାରେ। ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟବସାୟିକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢାରେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ମଧ୍ୟ 15 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସଜାଡିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। এবং ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 1 ରୁ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା 1 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା ଯୋଗ ରହିଛି, 2 ତାରିଖ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଯୋଗ, 3 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ତୋଷଣ ରହିଛି, 4 ରେ ସୁଖହାନି ଯୋଗ, 5 ରେ ଦେହ ପୀଡା, 6 ରେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ, 7 ରେ ଆଳସ୍ୟତା, 8 ରେ ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ, 9 ରେ ସୁଖ ସମ୍ମାନ ଯୋଗ, 10 ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ, 11 ରେ ଆୟ ଯୋଗ, 12 ରେ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ, 13 ରେ କାର୍ଯ୍ୟହାନି ଯୋଗ, 14 ରେ ନୀତିଭ୍ରଷ୍ଟ ଯୋଗ, ଆପଣଙ୍କର 15 ରେ ନିରାଶ୍ରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, 16 ରେ ଆଶାବାଦୀ ରହିବେ, 17 ରେ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଥିବାରୁ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର 18 ତାରିଖ ଦିନ ମନସ୍ତାପ, 19 ତାରିଖ ଦିନ ଘୃଣା ଭାବ ବଢିବ, 20 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ଅଛି, 21 ରେ ଦୃଢ ମନ, 22 ରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ, 23 ରେ କଳହ ଯୋଗ, 24 ରେ ଭୃତ୍ୟାହାନି ଯୋଗ, 25 ରେ ପରାମର୍ଶ, 26 ରେ ମାନହାନି ଯୋଗ, 27 ରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହୋଇପାରେ, 28 ରେ ନିରୁତ୍ସାହ, 29 ରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ, 30 ରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ, 31 ରେ ନିଚ କର୍ମ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ 31 ତାରିଖ ଦିନ। এই দ্বারা সম্পূর্ণ সূচনা আমি ଏବେ ଯିବା ପ୍ରତିକାର ପାଠକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ବାସ୍ତୁଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ, ରିଲେସନସିପକୁ ନେଇକି, ଫାଇନାନ୍ସକୁ ନେଇକି, କିମ୍ବା ଆପଣ ରୋଗ ଲାଗି ରହୁଛି, ଅନନେଚୁରାଲ ଡେଥ୍ ହଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଅପମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ କେସ୍ ହଉଛି, କିମ୍ବା ଘର କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂଆ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲାନ୍ ବାସ୍ତୁ ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। କିମ୍ବା ବଡ ବଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ହୋଟେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, କିମ୍ବା ବହୁତ ବଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଛନ୍ତି, ହୋଟେଲ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇ ତୁଳନାରେ ଆଉଟପୁଟ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ମୁଁ ମୋ ଟିମ୍ ସହିତ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବି ଏବଂ ଓରା ସ୍କାନର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ ଚମତ୍କାର ଯୋଉ 5 ଏଲିମେଣ୍ଟର ବାଲାନ୍ସିଂ କରିକି ଆସିବୁ, ବହୁତ କମ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ତାର ସୁଫଳ ପଜିଟିଭଲି ପାଇବେ। ଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରତିକାର ପାଠକୁ। କଣ ରହିଛି ପ୍ରତିକାର କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ମହାରାଜ। ଆପଣ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग स शनिश्चराय नमः। ओम प्रांग प्रींग प्रोंग स शनिश्चराय नमः। ए मंत्र को प्रत्येक शनिवार को शनिवार 108 थर जप करंतु। पश्चिम दिग को मुह करिवे, कला किंबा नील रंगर वस्त्र धारण करिवे एवं जप करंतु ओम शनिश्चराय नमः। आपनकर कला सलिता राशि तेल रे दीप जाली की ए मंत्र को जदि प्रत्येक दिन संध्या रे आपन जप करूचंती, निश्चित भाव रे बेटर रिजल्ट आपन पाइबे। दर्शक बंधु, यापर आम देखा शनि इष्टदेवी हूँ दक्षिण काली जंत्र धारण करेंगे कि दक्षिण काली मंदिर प्रति मंगलवार कि शनिवार को जाई दक्षिण काली दर्शन करूँ, भोगराग करके आसतु। प्रति मंगलवार जिते मसरे जिते मंगलवार पड़ो दर्शन करने बेटर हम। एवं शनिंकर जो आमर
ରାହୁଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବେ କଳା କୁକୁର ଏବଂ କାଉଙ୍କୁ ଆପଣ ଟିକେ ଏଇ ମାସରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ରାହୁ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର 5ଟି ବେଲପତ୍ର ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ଧଳା ଅରଖ ଫୁଲ ନେଇ ଚଢାନ୍ତୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ। ଚମତ୍କାର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଉଥିବା ଏକ ଚମତ୍କାର ରତ୍ନଟିଏ କହୁଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବ୍ଲୁ ସଫାୟାର ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳ ନୀଲମ ରତ୍ନ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ହାତରେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରରେ କେଉଁ ଧାତୁରେ ଧାରଣ କରିବେ ତାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବର ଆପଣ ଆମ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡିଓରେ। ରହିଲି ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।